This afternoon, ah, atong usa ka higala nag-inquire kung kanus ba mo ma-approve ang divorce law sa Pilipinas. Actually, daghan na kay attempts nga i-pass ang divorce law sa Pilipinas apan galisod og galisod og pasar. The reason basically is that we are a predominantly Catholic country. So, tungod kay Catholic country man kita, mag daghay kay opposition sa divorce law kay sukuhay man kuno sa doktrina sa Katoliko ang pag-divorce. Although we know that, in the Catholic Church there is, what we call, divorce there's, annulment 'no, sa Catholic Church. But they have to follow, stringent, rigid, requirements. We are the only country in Asia for that does not, allow divorce. Now, unsay kani kalainan sa divorce o annulment of marriage? Kining annulment of marriage under Article 36 of the Family Code, allows the annulment on the ground of psychological incapacity. But pasabot ana nga ang usa ka bana o asawa dili maka-comply sa basic marital obligation like rendering mutual love, support, and respect 'no. Mao kanang core obligation sa husband and wife. Kanang core obligation, make a very strong marriage. Now, if one of the spouse or of the two spouses cannot, cannot comply with the basic marital obligations, then the marriage can be annulled pursuant to Article 36 of the Family Code. But, there will be, at this time, the procedure is to let the spouses undergo, psychological evaluation para makita gyud og naabay naabay something nga maka-prevent sa iyang personality trait na maka-prevent sa pag-comply sa basic marital obligation. So, as it is now, it's expensive to file annulment of marriage under Article 36. Ako nga balaan nasa ₱250,000 package deal. Naiuban moabot og ₱400,000 for annulment of marriage under Article 36. Now how is it compared sa divorce? Unsa may divorce? Actually, nabasa nato ang klase-klase nga divorce sa dinhi lang sa kalibutan 'no. Example pinaka-grabe ka 'no, popular nga divorce nga moadto ra kuno ka mosulod ka og something dito sa Las Vegas 'no, sa Las Vegas, then pagsulod nimo, minyo ka. After paggawas nimo wala na, divorce na ka, that easy. You have talk also to, sa South Korea. Moadto ka sa some murag civil registry ba, murag judge. Pagka sinabot mo sa imong asawa or imong bana, you go to this, office, you sign a divorce paper, then wala na hearing-hearing. There will be a decree of divorce granted. But there are other, jurisdiction, other countries. When you have to go through the process of filing a petition for divorce, in court. Now, basically katanaw nimo, less expensive, less cumbersome, easier ang divorce compared to our annulment of marriage under Article 36 of the Family Code. Ang annulment, siguro more or less kung dili kay busy ang court 'no, depending po sa docket sa court. No, take you around 2 years, more or less, 2 to 3 years. But divorce, if we follow, depending, no, but it's, less expensive, less cumbersome, and it will take only a shorter time, no. Depende kung unsa nga ipasar sa balaod, unsa nga klase nga divorce sa Pilipinas ang atong ipagawas, no.
But as I said, no, this is only my personal opinion. Kining divorce law will take a very ngayon ko tanong sa ako ato ni nana ba divorce law kaha in 2 to 3 years time. Given or given that we are predominantly Catholic, ang Catholic Church kusog-kusog ang labi. Kusog-kusog ang labi. Medyo maglisod ta ni ana, no? Maglisod ta pagpasar sa divorce law sa Pilipinas kay whether you like it or not, ang atong Catholic Church is very influential. Now, the congressmen and the senators also, you have to understand that most of their wives are Catholic, are Christians, no? It's not only Catholic, it's Christians. And the Christian doctrine still abhors divorce. So kung iyang bana nagpirma sa divorce bill din sa Kongreso, most probably ang number one muaway sa iya ang iyang wife nga who is a devout Christian. So that's how. Now if you recall si President Duterte, gusto nito siya nga aprobahan ang divorce. But ang nangusog ang iyang anak si Sara Duterte nakadumdum ato kay ang atong Speaker of the House that time was si Speaker Pantaleon Alvarez. Mura gusto gud siya nga na may personal interest, gusto siya mopasar ang divorce law. But ang nagpangpakgang ato, wala lain kung ang dili ang presidential daughter si Sara Duterte, who is now our Secretary of Education. So, will divorce law come out 2 to 3 years from now? Just only a personal opinion, it will not. No? Okay, having compared, na-compare naman nato unsa ang divorce, unsa nang divorce, na-compare nato as against annulment of marriage under Article 36 of the Family Code. Unsa ba kining annulment, no? Actually, there are mga ako na tagsaon, no, kay kining annulment tulo ni ka klase. Naay gitawag, no, technically naay gitawag nga void marriages, voidable marriages, o kanang marriages which are void from the very start, no. No, kanang nullity of marriage. So, unsa ba kanang mga void marriages? Kanang marriages nga sa pagsugod pagyud walay invalid, walay legal effects. Now example kanang below 18 years old ang under the Philippine law, ang age of majority is 18 years old, no? So kung below 18 years old gali ang isa ka asawa or bana ba, that marriage is invalid from the very beginning. There is no legal effect, no? Kanang below 18 years old. Kaya ang pwede ra magminyo sa Pilipinas ang 18 years old and above, which is our age of majority. Unsa pa kanang void marriages? So below 18 years old dili ina pwede ma-valid ang marriage if either party is below 18 years old. Now, ikaduha kining usahay kaslon ta sa dili mao bitaw, no, dili day pare, dili day authorized kay ang pagkasal sa Pilipinas dapat naay authority ang magkasal, no? Ang kisay maghatag authority ang Philippine government, maghatag authority. So pwede pare, pwede mayor, pwede mga pastor, or sa mga tribal groups, no? But this should have authority. Na kung walay authority niya na, then walay marriage na hitabo, no? Walay marriage. So invalid ang marriage from the very beginning. Ikaduha kanang magminyo mo nga walay marriage license. So kung walay marriage license, walay kaminyo na hitabo, no? Now, incestuous marriages, no? Unsay pasabot ng incestuous marriages kanang mga
marriages within the immediate relatives or members of the family, among the members of the family. Under the Philippine law, within the fourth civil degree of consanguinity. Sa ato pa, if related mo may blood within the fourth civil degree, invalid ang inyong marriage. So, void ka na, no? Void marriage ka na. Now, so, unsa man ka ng fourth civil degree of consanguinity, no? Marriages between first cousins. Because there is a scientific finding that marriages within the family, incestuous marriages, marriages at the maximum first cousin, na ay mga biological defect ang nakita sa science. No? That's why, as a matter of public policy, dili nato i-allow ang marriages between immediate members of the family and up to the fourth civil degree of consanguinity, meaning first cousins. Now, another kind of marriage which is invalid from the beginning is kining bigamous marriage. So, if one is married, the other is not, the marriage is void from the beginning. It is as if there was no marriage. How much more for if the two are married to another person na nagkasal sila, that is void marriage. No? Would you believe that na akong kaila nga abogado, nailan ako sa unang abogado, nagpakasal kaduha? Of course, that's a bigamous marriage, that's invalid marriage. Now, mao kana ang void marriages. So from very start, walay kami noon nahitabuan na. Atong balikon, when one or two of the couple is a minor, below 18 years old, the marriage is invalid. Ikaduha, if there is no authority sa solemnizing officer, sa ato pa ang nagkasal sa inyo, walay authority gikan sa Philippine government or walay marriage license, no? Or incestuous marriages, katong marriages up to the fourth civil degree of consanguinity, meaning up to first cousin nga relative, that is a void marriage by reason of public policy. So mao kana ang those marriages where one spouse is already married to another person, that is void marriage. No? So unsa man kana, if the marriage is void, you need for a summary procedure, moadto ka sa korte, ipa-declare nimo nga void. Actually, as a matter of formality, sa summary, i-declare kay unsa may basehanan po nimo, mangayo lugar kadayon sa PSA, Philippine Statistics Authority, o certificate on the marriage. Dili makatagaan kung walay decree nga void katong marriage. Although that marriage is void, kinahanglan as a matter of procedure, no? As a matter of procedure, ngayo gihapon kag declaration nga void kato. Summary procedure dali ra na makuha, no? So mao kato ang void marriages. Ang ikaduha kini mga voidable marriages. Unsa man ang voidable marriages? Samot pasabot ana nga sa sinugdanan ang kaminyoon valid. Pero naay depekto ang ilang kaminyoon, no? So katong void marriages from the start wala gyud balido ang kaminyoon. Kining voidable marriages, the marriage is valid until annulled. So from the start it is valid pero pwede na i-invalido. Unsa man ay mga cases nga invalid ang pwede i-void o i-invalidate nato ang marriage. Number one is lack of parental consent. Unsa man kanang lack of parental consent? Now, if one of the parties, no, like 18 years old, kung ang either party is 18 years old to 21 years old, kinahanglan kana silang parental consent. So mangayo kana sa consent, written consent from the parents, no. Kung 19 years old pa ang babae,
kinahanglan siya mangayo og parental consent, written consent from her parents. Or kung ang laki is 20 years old pa, kinahanglan gihapon siya og parental consent. Otherwise, the marriage may be invalidated, no? Remember, may be invalidated. But pasabot ana, unless i-declare na nga void, valid pa kana nga marriage, no? Now, isa kanong ang kaminyo nga kanang shotgun marriages, no? When there is force, intimidation, or undue influence. Kung giporsigir ka, no, gitiunan ka sa pusil, no, may shotgun marriages, pakasli ni kong anak, kay kung dili pakaslan ni mo yung akong anak, patay ka dong, no? That is voidable marriage. So again, if there is force, intimidation, or undue influence, giporsigir ang usa ka party to enter into marriage, that marriage is voidable, no? Now, another one is bantay mo ani kanang impotence. You know what is impotence? No, kung dili gyud mo tindog si Manoy. Incapable really of fulfilling the basic marital act. That is a valid for ground for declaring the marriage as void, no? Napanin, kini bantayan niyo kani ng mga biktima sa mga ilad-ilad sa mga kuan, no? Example, naminyo ka. Ang imong partner naa day sexually transmitted disease nga incurable o gitaguan ka na sa imo, no? Gitaguan nimo. So, you discover it only after the marriage. Can you declare it void? Yes. You can have it na may sexually transmitted disease di no? Kanang gitaguan pod na concealed, no? Kuan kanang gi-conceal niya nga kuan di siya at the time, no? At the time pagkasal ninyo, drug addict di siya. Wala niya gikuan, no? Wala niya gitugan na drug addict siya or habitual alcoholic. So, kini na nga mga if gitaguan ka na nga kamatuoran sa usa ka partner during the marriage, later on if you discover it, nawala man siguro ta, no? Sayang, ano ta? Kung gitaguan ang pagka-drug addict o ka-habitual alcoholic sa usa ka nagminyo, that's a ground to declare void the marriage, no? O kano sa man na pwede nimo i-file? I-file nimo na, number one, within 5 years from your discovery nga kining imo day asawa or bana na sexually transmitted disease or naay gitaguan nga no gi-conceal sa imo nga drug addiction or habitual alcoholic, that is a ground to declare it voidable, no? Kini kuan now unsay kalainan sa void o voidable marriages. Now, ang kalainan ni ana is ang void marriage pag sugod gyud nimo walay legal effect kato nga marriage. Katong voidable marriages, katong akong gi-mention na, katong marriage nga valid siya sa inyong pagkasal apan within 5 years, no, you have to file it within 5 years. Within 5 years na discover nimo nga naaday iyang atong istorya na sexually transmitted disease, iyang gitaguan ay drug addiction, ay habitual alcoholism, or na impotence, no? So valid from the beginning, but later on ma-invalidate. Mangadto ka sa korte to declare your marriage as invalid. Now the third ground, no, mao ra kanang gikuan, no, there's another one, you call it psychological incapacity, no? Nami atong void marriages, na atong voidable marriages, naapod ikatulo
kining marriage which is under Article 36, pwede nimo i-declare as invalid from the very beginning. Declaration of nullity of marriage under Article 36 of the Family Code when kano sa man na pwede, no? Kining psychological incapacity, no? After the Family Code, no, kung imong bana o imong asawa, di man kung bana o asawa mo fail to comply, actually grabe ni nga dinhi karon ang no, daghay mga kaso kining psychological incapacity to comply the basic marital obligation. If one spouse does not comply with the basic marital obligation, then pwede na i-declare as void from the very beginning, no, ang marriage because the reason starts, no, was already there even before the marriage. So example, no, remember na between the spouses, the basic marital obligation is to render mutual respect, no, support each other, live together, no, render render mutual support to each other. That's the basic marital obligation. Of course, procreation, no, to perpetuate before to perpetuate human race. But that is kung mo fail din niya ang usa ka spouse, no? Kung dili niya matuman kanang iyang basic marital obligation, pwede ka na i-declare as void ang marriage from the very beginning. Declaration of nullity of marriage. Dinhi ka na ang Article 13, Article 36 of the Family Code. Unsa gihitabo ani, no? Ato na gamay discuss kay medyo unsa man kanang mga grounds ato ni, no? For example, ato lang mahitabo ani, usually amo na gina-refer ang matukalaga gusto ka ipanol imong marriage. No, dili pa ko no, i-declare as void from the beginning, declaration of nullity under Article 36 of the Family Code. I-refer ka dito sa psychologist to evaluate pati imong other spouse. Conduct interview. Wala ni. Kini nga tao dili ni kabalo mo, no? Naagod sa iyang no, pagkatao niya. Naa sa iyang pagkatao, may sa Chris. Kani iyang pagkatao grabe ka self-centered, grabe ka narcissistic, grabe ka selfish. He is so selfish that he does not know how to love and take care of other people. So kana na na pathological, no? Naana sa iyang kaugalingon na grabe ka self-centered, grabe ka selfish, narcissistic, no? From the very beginning, kuha man ng history, no? Ang psychologist kuha man ng history. Paminawan man ang history niya kung unsay nahitabo sa iyang kinabuhi, no? Sa pagkabata. Nganong kini nga tao is incapable of rendering mutual respect, love, and support to other people, especially to the spouse. Kay na iyang serious nga personality disorder tungod sa iyang history siguro, no? And because of that, dili na may nga psychologist dili gid siya maka-comply sa basic marital obligation. Kay kuan siya na iyang personality disorder which would prevent, no, him from complying with his basic marital obligation. Unya kana nga defect was already existing at the time of marriage and it is so serious that it can affect, no, it has affected the peace of the family, no? Gubot permanente pamilya that is so serious already. And then that is incurable. But pasabot na dili na dili na matambalan kay kuan man na dili man hilanat nga kung igagaan og paracetamol mawala. Iya nga gina sa iyang pagkatao na kana. Mao kana dayon ang findings sa psychologist, no? Mao ka ng finding psychologist, then you are entitled to
declaration of nullity of marriage. From the very beginning, wala kato nga marriage. Sabtan nyo? So, galing lang kay karon, although na may kaso karon sa Supreme Court na gipagawas nga dili na kinahanglan og psychologist or psychiatrist, no, para mag-evaluate. Depende na. Actually, ginatestingan namo na karon, okay. Sa tinuray lang, grabe ka expensive ang pag-file ta og na pa-declare sa marriage as invalid on the ground of psychological incapacity. Kay mo refer man kita dito sa psychologist. Ang psychologist maningil man, dako-dako sa ilang paningil nila. So dako-dako ilang paningil, so medyo apiki. So what we are trying to do is, kung mag-gather lang kag mga testigos, kay na may nakita nato sa Supreme Court nga pwede na walay psychologist. But still, we are still trying to experiment to test this in our local courts in Cagayan de Oro City. Nga wala na psychologist. Kay grabe ka prohibitive ang pag-file sa psychological incapacity. Sa pag-declare sa imong marriage as void. So, we have discussed, no? We have void marriages, we have voidable marriages, o katong akong ingon sa inyong psychological, no, to declaration of nullity of marriage on the ground of psychological incapacity. Now, dinha kay kasagaran ang mga kaso karon, no? Dinha kasagaran ang mga kaso. Akong balikon to, dapat ang personality disorder of one of the spouse or both spouses. It may happen that both spouses are suffering from psychological incapacity. Pwede ba ka na-declare sa court as invalid, as void ang marriage? Yes. Na-question? Question ako, scroll up. Na akong ikaw ang gamay, kung na-question, akong i-review. Sinsya na kay... nice. Question. Dabi attorney, og wala na ayay parents attorney, naman sila mangayo og parental consent. Siyempre. Guardian, no? Substitute. Ingani, no? Below kining 18 and above, but below 21 years old, kung mapakasal mo, kinahanglan mo og parental consent. Suppose attorney, wala na ang parents, then you can ask from your grandparents. No, from your grandparents. Kung wala na yung grandparents, then the brother or sister of your parents, kung patay ng duha. Okay. So we have void marriage, we have voidable marriages, we have the voidable marriage, pwede declare as void under Article 36 of the Family Code, atong psychological incapacity, then kining atong legal separation. Legal separation. Now let's go. Naay mga question po. Attorney, ang akong purpose lang is dili mo ko magminyo, no? Now, if your intention is to get married, of course you need the annulment of marriage. O may lain ana, no? But if your intention is only to, no, dili na ka maka-stop, dili na ka makatulon, kasukaon na ka sa imong bana or asawa, no? You live together in the same roof, kasukaon na ka, no? You feel contempt sa imong bana or asawa, magkita mo, mubukal imong ma-high blood ka. So, that's already unhealthy. Pero mingon sila nga, ato ni, di man sa ko mikiguan, di man sa ko magminyo. So, in that case, unsay remedy ana? Then you go for legal separation. No? You go for legal separation. It's easier, it's cheaper, and it takes shorter time to have it decreed by the court, no? Kining legal separation. So sa mga legal separation, ang legal separation wala magaingon nga pwede na ka maminyo. Ang inyong kaminyoon nagpabilin.
the marital bond is still there. Wala na matangtang, wala mabungkag kana nga marital bond. But the law, for some reasons na may grounds na dapat, allows you to live separate lives. You will have different, you will, may ito na ato na ko kung two stories yung balay, pwede mo magsabot ako sa taas, ikaw silong. Well, basically in the same roof but, different dwelling, Or kung gusto mo ato ka sa pikas balay, diri ka. So, y you are now separated in board and bidding. Ikaw na maning ningkamot sa imong kaugalingon and you live separately. But then you cannot marry. Dili puwede nga kay na legal separation, dili puwede nga, magminyo sad ka. Because I said, the marital bond still exists. Ang inyong kaminyoon is still there. I unlike sa divorce or annulment of marriage where the marital bond is already severed, sa ato pa nabugto na ang inyong kaminyoon. Since nabugto na ang inyong kaminyoon, either of the husband or the wife can enter into a marriage with another man or woman, as the case may be, no? As the case may be. Mao kini, no? You can live separately and legal separation, but you cannot remarry. So, but dili man pwede. Unsa may ground, no? Mo-file ka sa court, mo-file kag petition for legal separation. Kung agrabyado ka, you can go to the court and file a petition for legal separation. Unsay mga ground? Adultery or concubinage, no? Kung ang babae, ang asawa naka-commit og adultery or ang laki naka-commit og concubinage, that is a ground for legal separation. Usa pa na, physical violence, gakulatahon ka sa imong bana permanente, mauli imong bana hubog, gakulatahon ka. Or kung dili mo kulata, dili mangdapat, apan ang iyang ano, grabe pamalikas permanente kada abot palikason ka, I mean, grossly abusive conduct, and verbal abuse is still a ground for legal separation if it is repetitious. Now kung imong i-attempt, akong gistoryahan kining grounds for, legal separation, imong isuwayon ang paghunos sa kinabuhi sa imong kapikas, that is a ground for legal separation. For example, ang imong bana mo puyo na sa lain nga lugar for more than a year without your consent. After 1 year, the wife who is aggrieved can go to the court and file the petition for legal separation. Bantay katong mga Alcoholic International, habitual alcoholism or drug addiction of either spouse is a ground for legal separation, no? Kanang imong bana nga, kada uli hubog, no, or drug addict na imong bana, it can be a ground for legal separation. Now you have also homosexuality, imong bana competitor nimo sa mga laki, o imong bana bayot lugar, homosexual, it can be a ground for legal separation. Or kung imong asawa tomboy, it can be ground for legal separation. Or in case ang imong bana no attempt, nakigminyo og lain, na minyo pa mo sa bigamous marriage, no? So, nakigminyo mo sa lain, it's a bigamous marriage because you are still married. Your right is to file a petition for legal separation. Sexual infidelity, no? Kanang kabit dinhi, kabit didto, that's, no, you have the history of sexual infidelity, that's a ground for legal separation. And then, napaday, no, kung ang imong bana or asawa ma-convicted with the imprisonment of 6 years, no? Suppose imong bana na napriso, ang desisyon is prisohon siya for
6 years and 1 day. The aggrieved wife or the aggrieved husband may file for a petition for legal separation. So, kita na to, no? In the case of legal separation, the marriage ban is still exist. The marriage ban. Pabiling ka ng kami yun. Apan ang korte, ang estado no allow na magpuyo mo separate lives. Unsay mga rasones katong atong ginganlan na sa unahan, no? Akong gi-mention katong mga grounds for legal separation. So, ah, now kung suppose i-grant ang legal separation, can rejoin? Of course, no? Ang legal separation, pwede man mo, "Uy, after 2 years sa inyong legal separation, na-realize ninyo nga, uy, gimingaw mo ko sa akong asawa or gimingaw mo ko sa akong bana," and then you settle things, no? Nag-peace talk mo, no? Balik na mo, puyo. Is that allowed? Yes. In the first place, wala man mawala ang inyong marriage ban. Now, ang importante ginaning legal separation kay actually, ang importansya sa legal separation, kasi usually, na maging mga anak, no? Di na sa legal separation, baton sa korte kung kinsa ang magkustodiya sa mga bata, mga minor, mga minor. Kato mga below 18, dapat baton sa korte kung kinsa ang custody sa mga minor. O gisgutan usab diha, no? Kung kinsa ang magsuporta o pila ang isuporta matag bulan, no? Actually, sa akong experience as a lawyer for kana sa ako na abogado, din ako 1991 mo siguro to. 1991. So by May 9 I'll be 33 years as a lawyer. As a lawyer by May 9. Now, kasagaran mo na problema. Usually ang mga asawa, labi ng asawa ang walay trabaho. Now, ipang-asawa walay trabaho, mahadlok na mag-legal separation kay moingon siya, "Unsaon ako magbuhi ako mga anak?" It's not true. In fact, kung grabe na gyud sa imong bana, ang kahadlukan gyud sa ang kahadlukan sa mga usually ang mga asawa ang walay trabaho, they are afraid to file a petition for divorce. Antuso na nila kada adlaw pambalikason, no, napay mahulata nga no, napay mga mahulata nga bana. But usually the wife who has no work, martir na sila because mahadlok sila mag-separate sa iyang husband because of economic financial support na mawala. It is not true. Kung di na gyud maantos, ayaw pagpakamartir diha. You have a life, no? You have a life. You file a petition for divorce, petition for legal separation. Ang korte will determine pila ang i-support matag bulan. So mas klaro pa na. In fact, kung tan-awon niyo, mas klaro pa kung mag-legal separation mo. Kay mandato sa korte i-determine pila ang support ihatag sa mga anak nga minor or kato mga estudyante nga even above 18 who are still studying, the parents are still obligated to give support. Bisag 18 years old na, basta nagtuon o wala pa maminyo pod o pa mag-live-in sa uban. Now, mas klaro ang ma-define ang obligation in terms of financial support kung na legal separation. Kaysa mag-antos ka mo diha nga gakulatahon mo, gayaw-yawan, balikason sa inyong bana, maabot lang gabi or kadlawon, hubog or high. So, ayaw mo pagkamartir because of financial constraints. In fact, mas maklaro kini kung na legal separation. So, akong ipaklaro nga, it's not a reason, you should not be afraid if kulatado na mo, walay hinungdan, ayaw mo kahadlok nga dili mo suportahan because in legal separation, you will be, the court will define the obligations of the spouse, custody, and the support of
for the minor children, no? For the minor children, no? So now, suppose actually naay po usa ka kuan, no? Wala na ito ma-discuss kaning separation of property, judicial separation of property. Now, kining judicial separation of property, ang ayan like sa naay mga no, concern kayo kung naay mga propriedad ba. Ingon sa nga, ang akong bana wa may hinungdan akong asawa no, tapos lagay property. Di sila magkasinabot pero di sila mo ato pud og legal separation kay hassle naman. So ang hitabo nila, okay. Ang hitabo kay nakadumdum mo nga ang atong balaod ay under the family code. Pag minyo ninyo, no, the moment nga magminyo na mo, pakasal mo, unsay property sa wife, unsay property sa husband. This is part dili na ang sa una ang tawag before the family code is conjugal partnership of gains. Under the before the family code, but under the family code, ang tawagan na kung walay prenuptial agreement, kung walay kasabutan before magkasal, ang ilang property is absolute community property. So unsay property sa bana, unsay property sa sawa, usa kana is a community property of both spouses. Now, dili mas na magkasinabot. Na dili sa gusto mag legal separation pod, no? Kay kinahanglan sa legal separation, kinahanglan i-prove nimo ang kuan, no? Kinahanglan i-prove nimo ang grounds na atong gina-mention sa unahan katong atong bat-bat ganina unsay mga rasones or grounds nga pwede mag-file og legal separation. Now, under judicial separation of property, mao gani. Kay pagkaminyo niyo nahimo namang absolute community regime, di mo magkasinabot, so you go to the court, petition the court, Your Honor, di na may magkasinabot. I don't want also to file legal separation, but we will have a judicial separation of our property. So may tabo, may itong community regime, okay atong binahinay. So magbinahin na sa tong saan na pagbahin, ang korte moingon na okay, bana mao kini imong kabtangan, imong bahin sa absolute community regime. Asawa mao kini imong kabahinan sa absolute community regime. Now from then on, unsay property sa wife or unsay property sa husband, iya ra kato. Iya ra kato. Iya na sila property. Dili na common ang property. No? Under judicial separation of property. Ang utang sa husband, iya ra kato utang. Ang income sa husband, iya ra kato income. If there is a decree of judicial separation of property. Kana, you don't have to, dili kinahanglan na grounds for legal separation. Inyo lang i-separate ang inyong kaptangan. No? Legal separation, then you have judicial separation of property. Okay, what if ang other party wala na contact for almost 20 years? Ato, dito ta sa presumptive debt. Kaya may question. No? What is presumptive debt? No? Ang pauta na, what if ang other party wala na contact for almost 20 years? No? Gitawag kining presumptive debt. No? Kay mo na kining ang mga bana o asawa ng abroad di na makontak, di na mahagilap asa. No? Now, kanang presumptive debt, lugar. Wala ka kahibalo sa imong bana o imong asawa for more than 4 years. Wala na ka kahibalo kung asa na imong bana o asawa. Kanang tinuray ha? Kanang tinuray nga wala ka kahibalo imong bana asawa kung asa na. You can go to the court nga 4 years na. Wala ay communication sa imong bana o asawa, wala ka kabalo asa siya. Nangutana, dapat mo conduct sa investigation. Mangutana sa mga parente sa imong bana, asa naman imong parente din na, wala makita. So, after 4 years nga wala na, you can go to the court to declare the spouse nga absentee for more than 4 years as presumptively dead, so that ang nabilin pwede magpakasal sa lain nga tao. Kaya lisod mo sa kayo nga maghulata ka sa entero nimo kinabuhi din na kung kano sa mobalik ang pakita imong bana or asawa. In our law, there is what you call presumptive debt. So, kung more than 4
4 years lang, kung more than 4 years di na makita, di na mahagilap, wa na kay balita sa imong bana o asawa, bisag pero of course you have to inquire sa mga relatives. You conduct an investigation. Sila mismo walay kahibalan. You can go to the court to declare your absentee spouse as presumptively dead para pwede ka mo file og no, i-declare siya as dead para ka pwede maminyo, no? So, pwede din, no? In fact, kato 4 years man to. In fact, sa atong balaod, kinahanglan din na nga kuha, no? Kung for example, ay imong bana or asawa nagsakay og barko, tapos nalunod ang barko, wala makita iyang patayng lawas o buhing lawas, what happens? 2 years from the shipwreck, no? Kano saan kung nalunod ang barko or ang plane ba na nadisgrasya ang plane, hagbong ang plane diha, dili na kinahanglan ka mohulat og 4 years. You can wait for 2 years, and after 2 years, you can go to the court and declare your spouse as dead, then you can marry another person. No? You can marry another person. Kung ang spouse was absent due to exceptional circumstances like ang imong bana nagsakay og plane, ang plane na disgrasya ang plane so dili na ka hulat og 4 years, 2 years. Pero kung nawala lang imong bana o imong asawa, wala na kay bal-an asa na siya, pwede na ka mo file og presumptive death. Now kini dili kay ni expensive kay di makakinahanglan og psychologist ani. Mapangutana, same sa ako attorney, 16 years na wala nako kabalo asa na. Pero iyang pamilya na diri wala na naman pod hisgot nga namatay na. Kana Jen, pwede na ka 4 years sa gali. You can go to you can ask a lawyer to file to declare your missing husband as dead para ka maminyo. Kaminyo na ka Jennifer. Minyo isa na Jennifer imong uyab. Sige lang lugar og kuan. Minyo isa na. So ato sa korte, dili kay na expensive kay presumptive death man na, di na kinahanglan og psychologist. Kinahanglan ka abogado. Pero na atong libre nga kuan, no? Na itong libre nga public attorney's office. You can go to the court, to the public attorney's office. You can go to the public attorney's office to assist you. So atong baliko, no? Unsay question ni kung nagpa-missing lang attorney. Ayaw po nagpa-missing. Di na pwede. Kinahanglan mo conduct sa investigation. Actually na akong i-share sa inyo, no? Medyo maka-extend tag oras pero katawanan niya akong i-share sa inyo nga kaso, no? Naay ani sa ako, duol sa ako. So nga to ni, magpa-annul ko, nga naman, akong asawa, 20 years nagapin, wala na ako makita, wala na ako kabalo asa. Mao ba? Ikaw nga kung mapal kag annulment, medyo mahal-mahal man na. Kung tinuod nang imong sulti nga wa nakakita sa imong asawa for more than 20 years, magpahal na natag presumptive death. O magpahal tag presumptive death, di ka nagasto. Di naman mo kuha bayad og psychologist. Kaya kung annulment mo, bayad mo ka psychologist. So, tubag ni karon kuha Siban Rodicol ang ako man tubag sa imong pangutana, akong kaso nga nahandulan, no? Sorry. Now, 20 years ka pinay, ko nga, asa man mo sa gyud? Wala na gyud attorney. Wa ka mangutana sa mga parente, nangutana ko attorney, wala na gyud makita. Mao ba? So file me og presumptive death. So sa pag-file ng presumptive death kay tagaan man ang kanang kuan last known address kung asa ang last nga gipuy-an sa spouse gipadalhan
sa copy sa complaint, petition. First day sa hearing kay nutunga mga asawa. Yung mga asawa nga unsay patay nga silingan ra magalimi nga baryo. Silingan ra nga baryo so si iban dili pwede ka na pamising-mising lang. Kanang tinuray pod nga missing. Missing niya parehas sa mong baryo, dili na pwede missing. So kanang presumptive death, kanang missing, missing yun. Di kay pamising-mising ha, siban. Delikado ang abogado nimo, madisbar kung mao na. Pero dapat mutugan mo sa abogado sa tinod. Katong akong kliyente, pati iyang abogado giatik niya. So ang hitabo, ikaw nga dili na pwede. Ingon ka nga wa mo magkita silingan man mo parehan mo barangay di ay. Akong i-reviewon ang atong i-discuss karon no. Para mo mosunop sa atong hunahuna. Primero akong i-discuss void marriages. Katong marriages nga from the very beginning dili gyud to pwede nga marriage so walay effect. Number one, kung one of the spouse or both spouses are below 18 years old. Kay under our Philippine law, only those who are 18 years old can marry. Pwede pakasal. Ikaduha, if ang nagkasal sa ila walay authority from the Philippine government. Ikatulo, walay marriage license, no? Dili pwede na walay marriage license, no? Ay kaupat, example, kanang kuha, no, incestuous marriages. So incestuous marriages, kanang mga marriages within the members of the family. Now under our Philippine law as a matter of public policy, up to first degree, no? Dili pwede magminyo ang up to first degree. Kung parente mo within the first degree, kanang atong first cousin, no? Dili degree, first cousin day. Kaya ang gitawag na sa balaod is within the fourth civil degree of consanguinity. Kung atong sa liman sa atong pagsabot, mag-agaw magtagsa, dili kana pwede magminyo as a matter of public policy. Ikaduha, sunod katong marriage nga bigamous marriage. Pakasal ka sa tawo nga minyo daan, dili na pwede. Pakasal ka daan sa tawo nga minyo daan, no? Now, matong void from the very beginning. Void kato. So pwede ka kung kato ang rason, pwede kang maminyo, no? Pwede kang maminyo. Of course, to the court to declare nga summarily nga katong imong kaminyoon wala gyud hitabo gid ay walay legal effect. Ang ikaduha nga klase nga marriage katong voidable marriages, no? Unsa kanang voidable marriages? Katong marriage na example kanang atong giingon nimo 18 years old to 21 dapat naay parental consent. Kung walay parental consent, the marriage may be declared void. So, ang pangutana ni suppose attorney wala nang parents, both parents, of course you can ask your grandparents to give you consent. Kung wala ba yun, you can ask the brother or sister of your parents who are deceased. Pero kinahanglan gid o parental consent if you are below 18 years old, 18 years old above but below 21 years old. Now, of course, kanang marriage nga, ang usa, buang man dito, nagpakasal siya, buang man dito. That can be declared as void later on. Katong akong i-discuss, voidable marriage, impotence. Dili na gud mo kuan si Manoy, dili na gud sumusukol si Manoy. From the very start. And that impotence is incurable and it started from the very beginning of the marriage. So mahitabo na wala gyud anak, no? Wala gyud anak na siya. Impotent man. O katong marriage nga gi-conceal, no? Under duress, no? Gihadlok. Kung shotgun marriages, moingon dayong amahan pakaslan imong anak nako kay kung dili patay ka dong kasal mo. That is valid marriage. But pwede ang gihadlok
magpa-declare it as void after. So delikado naman shotgun marriages kay mahimo gyapon na siya nga invalid marriage. Oh? Or kining gitaguan nimo nga sakit, no? Gitaguan nimo nga sakit nga ano, serious sexually transmissible disease. During your marriage nasakit na di ka. And that is serious sexually transmissible disease. That marriage can be also declared as invalid later on. Habitual, no? From the very beginning, wala na ka nang naa na kay no drug addict na ka from the very start imo na gitaguan nga butang nga kamatuoran, no? Sa imong kapika sa kinabuhi. That is also a ground for declaration sa imong marriage as void later on. Now, kano sa man imo na pwede i-file? You can file this from the time with katong uban, no? From the celebration of marriage, so 5 years. O katong panghadlok, 5 years from sa time nga nawala katong panghadlok sa imo. Or katong giilad ka nga naaday imong kuan, naaday imong kuan ka kanang habitual drug addict ka. From the time of one marriage, you have 5 years to have it declared void imong marriage, voidable. Now, the third topic that we covered, taas ganito, katong psychological incapacity. Unsa man kanang psychological incapacity, fourth topic na rin, no? Other day, psychological capacity. Kung ang imong bana or asawa nag-suffer og serious personality disorder from the very beginning na naanak na siya nga personality disorder niya. For example, ang mga common term na sa mga psychologists, narcissistic attitude, selfish, dili pwede, incapable of rendering support to other spouse, no? Dili cannot come up with a harmonious relationship. Kaya dapat you, the spouses, have the obligation to to comply with the basic marital obligation. Mutual respect, love each other, support each other. If one of the spouse is not capable of rendering this basic marital obligation, tungod sa iyang pagkatao, kanang iyang personal disorder, then you can ask the court to declare your marriage as void from the very beginning. No? Klaro na to? So, ang last dayon atong discuss presumptive death, no? Atong atong nawala imong bana or asawa, di na nimo makitan, nangutana ka sa mga parente, di na makitan within 4 years from na missing nga imong bana o asawa, you can go to the court and have your husband or wife declared presumptively dead so that you can ask the court na i-declare na sila as presumptively dead para pod maminyo ka, no? So 16 years somebody wala na ka na missing ang imong husband, you can go to the court already, no? You can go to the court. I hope nakapaambit kita. I think this is the best medium ano, kay ingon pa nila, if you do not know the law, it will not excuse you. Ang tao nga wala masayod sa balaod, dili kana igong rason para himuon sa excuse siya sa pagpatuma sagtuman sa balaod. So good evening everybody and have a good Friday night. Good evening. Bye-bye.